Gazima ukasambalanyo Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajidu mama Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajidu mama Dambe Jidaka sumalempa Omini kadi Dambe Yujela sambalanyo Amini kadi Dambe Jidaka sumalempa Omini kadi Sidaka Yujela sambalanyo Amini kadi Jidaka Dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajidu mama Judaka boisson rafraîchissante Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena Oko direction commerciale Baflene Hippodrome na Seme distribution rue Nelson Mandela Judaka Jula Samalanyoka Yujela sambalanyo Amini kadi Wasona ni morembora Wasona me Wasona tele mbora Wasona me Wasona samalolo bora Wasona me Alele mindala gadi Wasona me Niami be konda Niami be sewa Niami be shua Iduni ele mzede bana Wasona me Papa nana kabo bara yola dame do dama Oduye buru kela kondanali De una na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo de una kontale Maninga wo bosondame Fila wo bosondame Senevo wo bosondame Baba wo bosondame Don bubu go Fena bosondame Marakalu go Produit par Sime Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamin ame ala fu ale min bi yira awna an laje bago ko aw fana fu an te senga aw fu la dongodo aw mana soro aw soro yoro fen fela an be aw fu aw laje la sira nyoko aw bismillah saha ay aw fana bismillah bi ko do ken ka fara an ga invité o kan kuma mi ma ambolo bi akuma amando gondoni me fo akake parce que akilino ka mako sase an société yoro do ma akilino ka dudowci akilino ka ali kabila dowci kada afamya baliya kan walma akechugo ma ke baliya kan we mi o de an ga héritage ne o yi an ga avetugo di chien ay mana ko chien ka ba na adabna do chien na chien bi ka klachugo de an fe an akilino ka mako sa mense ama adamina do o de la ko onye fo yebi ane mo mina o boro ke sa ateta almami la kauko almami mambolo bi we ayuba turi ayuba mba funya na ki bismillah bi ko do keneka ayuba bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayuba krefe kiri tigila mo ba mbolo ya no we Mohamed Tangara itangara Mohamed aw bismillah bi ko do keneka nyini ngal folo ka lase almami ma turi nangu ngo chien ebsaka explication yumenda ma chien na chien remwi alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah ame ala fu ame ala barakada ame sele chido na son hermaka ala kara muhammadu kishi ani nema bay ni ko chien dakuru nyana ala mana hadama deunda adama deunga programme ala de ba don o kuma na ni shu sara ka femunto akọ o do to akọ chien ni ma fatura kera mawo ma ibi femunto iko itoko de itara ka muntu ko o de chien bo o tlalla ana kechugola ala ka kuma ba kan parce que ala de anda mais chien na fuluma fendro de o bi amana ke feni e de tara ko tu ko ne bolo boro la ka bandoro o farla chien ka na fuluma fen bala
hali mais a fanba ye bɛ se ka jate nafolo fɛ parce que so ye nafolo ye dugukolo ye nafolo ye baganw ye nafolo ye mais hadamaden ti tiɲɛ ka tila ka fara a kan n'i fatura k'i musow to o tɛ tila ka fara i ka tiɲɛ kan bali olu bɛ tiɲɛ de sɔrɔ voilà i den dɔ tɛ tila ka fara tiɲɛ kan olu bɛ tiɲɛ de sɔrɔ o tuma na tiɲɛ yɛrɛ fanba a bɛ se ka fɔ ko o ye nafolo de i y'a faamuya o tuma mais n'i ye jogo ɲuman mun don i denw na alhamdulilayi i bɛ se k'i tiɲɛ ta o fana na mais o tɛ tiɲɛ ye mun bɛ ye parce que tiɲɛ bɛ se ka kɛ fɛn fila ye kɔrɔ ani fɛn yɛrɛ o tuma a fɔ ma arabukan na maanawiya wa hisiya a kɔrɔ ani a yɛrɛ. D'accord. Voilà. Ok, merci Touré. Tangara, an bɛ tiɲɛ bɛ tila an bara nɔ nka problème caman bɛ sɔrɔ tiɲɛ ninnu tilacogo la tiɲɛ tilacogo ɲuman ye jumɛn ye aw ka niveau la juridiquement. N ka foli b'aw ye fɔlɔ bon tiɲɛ yɛrɛ komi a y'a fɔ cogo min na maninfin mana fatu ka mun to i kɔ o de y'i ka tiɲɛ ye tiɲɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a ye diinɛ ta fanfɛla min fɔ an ka tabiyaw ta fanfɛla bɛ yen sariya ta fanfɛla bɛ yen komi a y'a fɔ cogo min na nafolomafɛn b'a la du b'a la dugukolo b'a la den b'a la wa muso b'a la. Muso b'a la. Muso t'a la dɛ. Muso tɛ fara silamɛya tiɲɛ na muso ye tiɲɛ t'a la dɛ muso tɛ fara tiɲɛ kan dɛ muso tɛ tila ka fara tiɲɛ kan. Parce que n'i y'o yɔrɔ fɔ ka da ko caman kan parce que an ka tabiya la an ka yɔrɔ dɔw bɛ yen muso bɛ tiɲɛ na. Ni maa fatura k'a denw n'a a musow to a n'a bolofɛnw to yɔrɔ b'an ka dugu kɔnɔna la yan a muso n'a denw u bɛ fara a bɛ di dɔ ma tiɲɛ so kɔnɔ pour perpétuer la famille. Bon o yɔrɔ la silamɛya ka yeli la o yɔrɔ la muso tɛ tiɲɛ tila ka fara tiɲɛ kan mais parce que silamɛya yɛrɛ ko a tɛ daga aw ka musow tiɲɛ ta karuhun kuranɛ kɔnɔ a tɛ daga aw ka musow tiɲɛ ta jagoya la exemple sisan muso cɛ fatura a dɔgɔninw bɛ y'a kɔrɔ k'a fɔ bon an b'aw tila an b'aw furu jagoya la silamɛya n'a ma diya muso ninnu u tɛ sɔn o y'a bannen parce que ni e sara don mun dɔrɔn o ye e ka furu salen de. mais Tangara e bɛ ka yɔrɔ minnu fɔ sisan silamɛdugu don wa silamɛya bɛ kɛ a dugu ninnu na. parce que an ka dugu ye dugu ye silamɛya bɛ yen diinɛ wɛrɛw bɛ yen donc sariya ta fanfɛla la tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye maa mana fatu ka mun to i kɔ o de ye tiɲɛ ye mais an ka sariya gafe mun bɛ yen n'o bɛ adamadenya ni du kunkanko kumaw fɔ o ko tiɲɛ maa sara ka mun to a tiɲɛ bɛ tila i ka diinɛ fɛ walima i ka tabiyaw fɛ walima sariya ye mun fɔ a bɛ tɛmɛ o fɛ awɔ. Ka se fo u b'a fɔ tiɲɛ tila la silamɛya fanfɛlaw bɛ juridiquement ko muso ni cɛ tɛ bɛrɛ kɛɲɛ tiɲɛ tilayɔrɔ la. kabiri mana n y'a dɔn k'aw da bɛ se nin ma parce que muso hakili la ko bin kɛra u ka o la non bin ma kɛ aw kan ayi n'i y'a jate ten dɔrɔn a bɛ ɲɛ ne ni e de jɛra ka furu kɛ anw bɛ couple la pourquoi ne furu nafolo bɛ ne fɔ mun ne m'a bɔ ne nɔfɛ o ye sariya ye o dɔ fana ye sariya de ne bɛna furu nafolo bɛ nɔfɛ nka ne bɛna denw wolo a tɛ den wolo dɛ an bɛ jɛ ka den wolo de den wolo an bɛ jɛ ka den de wolo i y'a faamuya e ma ni e nana pourquoi ni e nana ne ka so mun e bɛna jamu ta mun ne tɛ jamu ta ni ne jamu yɛrɛ ma da e ka kuma dɔrɔn i bɛ dimi o ye bɛnkanw de ye o ye hadamadenya bɛnkanw de ye hadamadenya bɛnkan o tɛ se ka bonya ni ala bɛnkan ye parce que ala de y'an da n'an ye hadamadenya bɛnkan bila ala bɛnkan sanfɛ dɔrɔn an tɛ foyi ye o kɔfɛ ni tɔɔrɔ tɛ o tuma ala bɛnkan ye jumɛn ye ala de y'an da fɔlɔ mɔgɔ fɔlɔ mun dara o ye cɛ de après ka sɔrɔ ka muso bɔ cɛ la ka sɔrɔ ka anw caman cɛ ye bon ala de ko kuranɛ kɔnɔ kuranɛ mun ye ala kumakan ye o ye hadamadenya yɛrɛ catalogue de maa mun n'i sɔnna n'i ye silamɛ a ko muso fila ni yɔrɔ ka di cɛ kelen ma sagesse caman de b'o la hikima baden de b'o la o ye jumɛn ye muso ka nafolo y'a kelen de ta ye mais cɛ ka nafolo ye bɛɛ de ta ye hali e ni muso sisan i n'i balimamuso aw bɛɛ ka jɛ ka nafolo kelen sɔrɔ sisan a wari ka tila ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛɛ du kelen ale ka du ka bila kunbalan dɔ la a bɛ taa min
efe n'a n'a cɛ kɛlɛ la a bɛ taa min a bɛ taa e fɛ hali o so min b'a bolo n'a ka yɛlɛma hali o k'a sɔrɔ so tɛ luwanse dɛ so ma feere so b'a bolo dɛ n'a kelen k'a bɛ taa loger an bɛ taa mun fɔ musokana kelen logelen ma ye tɔgɔ duman t'i la na ne ka so o kuma na muso fila ni yɔrɔ ka di cɛ ma o ye hikumaba de ye parce que muso yɛrɛ donni ye cɛ de ta ye i y'a faamuya o kuma na ala y'a dabɔ olu ɲɔgɔnnaw de Tangara juridiquement sariya yɛrɛ bolo kan et puis an jɔ fɔlɔ parce que kuma dɔ ni Tangara ko a bɛnkɛ de ye ɲɛ mais an b'a la ko juridiquement parce que anw fɛ yen kuranɛ fana ye juridique de o fana ye sariya de ye sisan an bɛ mun fɔ Mali sariya o Mali sariya kelen de parce que n'i bɛ tiɲɛ tila tiɲɛ bɛ tila sariya in de ko ten a ma maa bali fɛn na koyi a ko n'i bɛ tiɲɛ tila i ka tila i ka diinɛ fɛ n'o de bɛ bɛn i ma o yɔrɔ in ye ko ɲumanba de ye o de b'aw bolo aw b'a tila ten de kosɛbɛ Mali sariya bɛ ten Mali sariya bɛ ten ni succession dayɛlɛnna k'a fɔ tiɲɛ tila dayɛlɛnnen filɛ nin ye n'a ka di i ye i ka tiɲɛ bɛ se ka tila i ka diinɛ fɛ i ka tiɲɛ bɛ se ka tila i ka tabiyaw fɛ i ka tiɲɛ bɛ se ka tila sariya bolo fɛ o de fɔra wa tiɲɛ tilacogo wɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ yen u ye hakilina dɔw yira k'a sɔrɔ u ma fatu yɛrɛ u ye sɛbɛnfura dilan n'u b'a fɔ a ma ko testament k'a fɔ ko ni n tɛ yen don min na n ka tiɲɛ ka kɛ nin cogoya la donc sariya tagabolo y'o ye donc k'a fɔ ko a ka kɛ silamɛya sira kan diyagoya ou a ka kɛ tabiyaw kan diyagoya ou a ka kɛ fanga sira fɛ diyagoya o ma fɔ mais choix dilen no bɛɛ ma dans un premier temps à l'ouverture de la succession i ka yɔrɔ dɔ désigner a bɛ kɛ cogo min na mais n'a bɛ kɛ sariya ta fɛ o n'a tagabolow bɛ ɲɔgɔn na mais a ye yɔrɔ min fɔ ko silamɛya tiɲɛ tila la ko cɛ ni muso ka hakɛ tɛ kelen mais n'i y'a ta Mali sariya la ni banni kɛra jugement d'hérédité bɛ dilan au niveau du tribunal pour que ka tiɲɛ tabaw dɔn n'u dɔnna ni tiɲɛ kan ka tila de a bɛ évaluer ka tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko dɔ ta ka ca ni dɔ ta ye o t'a la voilà donc juridiquement a bɛ cɛ ko ni muso ko mais est-ce que testament bɛ silamɛya la imam silamɛya yɛrɛ de testament fɔ ni fɛn bɛɛ ye kira ko mɔgɔ yɛrɛ man ka 24 heures kɛ ni bɛ ka testament dilan prophète de y'o fɔ mais silamɛya bɛ testament kɛ cogo di kuma dɔ la testament dɔ la n'i ye den mun commandé ye n b'a bɔ tiɲɛ na mais silamɛya yɛrɛ tɛ se k'i den bɔ tiɲɛ na parce que k'a commandé hali n'aw tɛ kuma awɔ hali ni den y'i nɛni aw tɛ kuma i tɛ se k'a bɔ tiɲɛ na minnu bɛ se k'a bɔ tiɲɛ na peut-être ni e ye silamɛ ye ni den reconverti la k'a kɛ kafiri ye o bɛ se k'a bɔ i ka tiɲɛ na walima e yɛrɛ fa parce que silamɛya yɛrɛ kafiri ni silamɛ tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta hali n'a ye ɲɔgɔn wolo i y'a faamuya ou bien e k'a fɔ bon ne den kelen bɛ nin de ko ka di ne ye ka tɛmɛ n den bɛɛ ka bɔ n ka testament dilan n ka tiɲɛ bɛɛ y'a ta ye o tɛ silamɛya tɛ sɔn o ma walima bali o yɛrɛ fana k'i sen b'a la ka testament dilan i ka nafolo n'a a divisera en 3 den bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen ni k'a to un tiers ye silamɛya tɛ sɔn n'i ma ɲɛ i bɛ nin kɛ i bɛ un tiers de den tɔ o bɛ to i tiɲɛ tabagaw de ye o tuma silamɛya nana ka fɛn 5 de kɔlɔsi fɛn 5 fɛnba 5 silamɛya nana k'o de kɔlɔsi a fɔlɔ-fɔlɔ o y'an ka diinɛ o de ka bon ni fɛn bɛɛ ani an danbe o de kama silamɛ ko an kana ɲɔgɔn danbe buruja ani an ka nafolo i y'a faamuya o tuma na ani an ni d'accord mɔgɔ kana mɔgɔ faga d'accord an b'a ye sisan tiɲɛ ko in na mɔgɔw dɔw bɛ siran ni n sara u bɛna tiɲɛ kɛ cogo di dɔw b'u bolo fɛn bɛɛ ni ɲɔni ka se u ka saya ma an y'o kaw ye Bamakɔ yan nɔ olu ka kisa bɛ kɛ cogo di bon u tora u ye dusu baara kɛ dimi baara mais o ma sariya baara kɛ n tɛ Mali sariya dɔn mais ala sariya kɔnɔna o m'o baara kɛ i diminen i tɛ se ka i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ni ala ka sariya la ni maa yɛrɛ banana i y'a faamuya a sera yɔrɔ dɔ la ni k'i bɛ ɲinini kɛ sariya b'a stoppé o tɛ sɔn parce que o y'a sɔrɔ i hakiliw bɛɛ lajɛlen man ɲi nɔ pour que i ka ɲinini kɛ o k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ i sogo bɛɛ la hakili ka ɲi a dɔnna k'a fɔ foyi t'i la voilà donc tiɲɛ ko in an tɛ se k'a dan denw dɔrɔn na o min parce que hali a ma mɛn an y'a ye kɛlɛ caman bɛ kɛ den ani i kɔrɔkɛ par exemple ne fasa n'i banna k'a sɔrɔ i denw bɛ yen i dɔgɔkɛw bɛ yen e dun ye fɛnba tigi ye tiɲɛ bɛ di dɔgɔkɛ de ma wa walima a bɛ di i denw de ma
bon o la ordre de succession be ka sɔrɔ i ma testament kɛ ka sɔrɔ i ma testament kɛ c'est-à-dire charia ko c'est-à-dire mɔgɔ minnu kan ka tiɲɛ ta olu citelen do charia gafe kɔnɔna la charia ko cɛ mun banna a muso n'a denw bɛ tiɲɛ ta a fa n'a baw bɛ tiɲɛ ta a mɔkɛ n'a mamuso olu b'a ta a kɔrɔ n'a dɔgɔw b'a ta a kanumɛw a n'a kanumɛcɛw n'a kanumɛmusow olu bɛɛ b'a ta mais a bɛ degré de b'a bɛɛ la ni n ko degré b'a la parce que i b'a sɔrɔ ni muso tɛ yen ou ni denw tɛ yen fa ni ba bɛ jɔ ou ni olu fana tɛ yen grand-parents bɛ jɔ ou kɔrɔ ni dɔgɔw bɛ jɔ degré tɛ kelen ye a bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ de le parent le plus proche éloigne le parent le plus éloigné mun ka surun banbagatɔ la o de bɛ gɛrɛ ka tɛmɛ mun ka jan la voilà min ka surun a la i n'a fɔ sisan den de b'a ta ka kɔrɔ a dɔgɔkɛ ɲɛ bon a ye mun fɔ ni silamɛya ta ka surun ɲɔgɔn na presque o bɛɛ ye kelen ye ni mɔgɔ ninnu de bɛ tiɲɛ ta mais o bɛ tiɲɛ ta circonstance de la mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka bɔ tiɲɛ na a mana kɛ cogo o cogo ni mɔgɔ banna par exemple cɛ mana ban sisan a musow bɛ tiɲɛ na a denw bɛ tiɲɛ na olu de ye tiɲɛ tala yɛrɛ principal ye a fa n'a ba n'olu bɛ balo la olu bɛ tiɲɛ na ni mɔgɔ saba min bɛ yen dɔrɔn mɔgɔ si t'a sɔrɔ bilen kɔrɔ da t'a la bilen dɔgɔ da t'a la bilen fanicini da t'a la bilen fakɔrɔba da t'a la bilen mais muso tɛ se ka musow ka ye o tɛ se ka i ba bɔ i ka tiɲɛ na ani fa i y'a faamuya k'a fɔ ko muso i n'a fɔ sisan a fatura muso kelen b'a bolo den saba b'a bolo an t'a ko o sens ye parce que monogame de ka di aw caman ye o ka d'an ye dɛ n k'a ta muso kelen n'o n'anw b'a ta anw b'a ta muso naanitigiw de t'a la o de ka d'an ye kosɛbɛ i y'a faamuya muso kelen b'i bolo den saba b'i bolo i fatura i y'a faamuya i ba fana bɛ yen ani i fa bon e muso n'i denw tɛ se k'i ba n'i fa dabɔ i ka tiɲɛ na mais muso ni denw ta ka ca ni fa ni ba ta ye voilà o de ye silamɛya ta ye d'accord mais sisan mun de bɛ na ni mankan ye an ka tiɲɛ tilayɔrɔ la parce que mankan bɛ kɛ dɛ a kɛra burusi kɔnɔna ye o a kɛra duguba kɔnɔna ye o banni kɔni mana kɛ ka ban kabi banni yɛrɛ bɛ kɛ ko sudon bɛ kɛ ka ban ayiwa mankan misɛnninw daminɛna kɛrɛfɛ kumaninw daminɛna fo ka taa se mankan ma k'a kɛ su yɛrɛ bolofɛn nɔfɛ mun bɛ na n'a kɛlɛ ye alors que min kan ka min sɔrɔ normalement bɛɛ ka kan k'i ta sɔrɔ mais mun bɛ na n'a kɛlɛmayɔrɔ ye. bon o yɔrɔ in na kodɔnbaliya ani sariya dɔnbaliya ni n ko sariya dɔnbaliya k'a fɔ ko sariya mun sɛbɛnnen don o dɔrɔn tɛ sariya fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ tiɲɛ tila o dɔnbaliya bɛ na n'a ye fɔlɔ n'i ye silamɛ n'i tɛ silamɛ sariya dɔn n'i bɛ dugu la n'i t'o dugu sariya dɔn tiɲɛ tila kan ou n'i bɛ bɔ i bɔra maaw la i to olu ka tabiya dɔ tiɲɛ tila la o ye fɔlɔ ye filanan ye juguya ani sonyali ye surtout sonyani ni n ko juguya ni sonyali an y'a ye Bamakɔ yan mɔgɔ dɔw bɛ ban u musow b'u ka fɛn bɛɛ suɲɛ an y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ ban u somɔgɔw b'u ka fɛn bɛɛ dogo pour que musow kana se ka fɛn sɔrɔ pour que muso dɔw b'a kɛ pour que somɔgɔw kana se ka bénéficier sunyali b'a la kodɔnbaliya b'a la mauvaise foi b'a la juguya de bɛ na n'a ye juguya surtout juguya ni sonyani yɛrɛ ka juguya yɛrɛ kuma fɔ alimami sisan an kun da tonna a tiɲɛtamuso ko la cɛ kɔrɔkɛ banna fɛn b'a kun pour que tiɲɛ kana kira denw ni muso ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ o muso la sigi wala kɔrɔkɛ ni muso o denw o bolofɛn o bɛɛ bɛ na ni dɔgɔnin ta la est-ce que o furu sugu e de kɔnɔnen don ala fɛ yen nɔ hali ni furu yɛrɛ kɔnɔna o tɛ fɛnw k'e ta ye o i dɔgɔnin muso furu siri o tɛ i dɔgɔnin ka tiɲɛ kɛ i ka tiɲɛ ye o madame a denw bɛ yen non k'a furu siri muso ko bɛ hinɛ k'o tɛ dɛ n y'a faamuya k'a furu siri nata kama silamɛya sariya o t'o k'i ta ye o fo ni tiɲɛtabagaw ye dɔɔnin di i ma parce que y'an ba furu ou bien y'an furu n'o tɛ silamɛya o t'o k'i ye l'esprit maintenant la ne ka faamuya la mun b'a to mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ tiɲɛ nɔfɛ dɛ sinon n'i ye mɔgɔ fila kɛlɛlen ye dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ dɔ hakili bɛ 15 la n'o tɛ a tɛ kɛlɛ kun bɔ silamɛya ye bɛɛ ka part f'i ɲɛna mali ye bɛɛ ka part f'i ɲɛna i y'a faamuya o tuma na munna mun bɛ kɛlɛ nataba ye n kelen k'a bɛɛ ta n kelen k'a bɛɛ ta yen de o de na ni kɛlɛ bɛɛ ye
y'a faamuya kuma dɔw la i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen nɔ u ni cɛ somɔgɔw bɛnnen tɛ sigi la fɛn bɛ cɛ kunna olu b'a bila o ŋaɲara ni anw balimakɛ sara don o don i bololankolon bɛ bɔ a la olu bɛ fɛn fɛn yɔrɔ dɔn ni cɛ sara dɔrɔn u b'o u bɛɛ dogo y'a faamuya bon o dun ala ye kumaba de fɔ ko kangari da la a ko maa minnu bɛ tiɲɛ ta nafolo don k'i k'a dɔn k'u bɛ mun don u kɔnɔbara kɔnɔ k'o ye tasuma de wa k'u o kelen kelen bɛɛ b'a fɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ n'i ye tiɲɛ dɔrɔmɛ kelen dun mun ma d'i ma i b'a fɔnɔ lahara i bɛ taa fɔnɔ lahara Tangara kun na kuma dɔ fɔ micro Tangara a gɛrɛla dɔrɔn a yɔrɔ mun fɔ natabaya de bɛ na ni tiɲɛ tilali problème ye parce que n'i ye mɔgɔw kɛlɛtɔ ye sagakunkolo nɔfɛ da dugukolo nɔfɛ ko don dɔw hakili la muso dɔw hakili la ne ni n cɛ de ye fɛn bɛɛ kɛ donc n'a tɛ yen tout me revient. Non mais c'est o bɛ hakilina jugu ye parce que a ma nɔgɔn koyi. O ye kelen ye filanan somɔgɔ dɔw fana b'a fɔ muso ni a man kan i m'a faamuya donc kɛlɛ bɛ juguya ni kɛlɛ in bɛ bɔ o niveau de la bon a ye yɔrɔ mun fɔ ka muso lasegin anw fɛ an ka siyaw b'an fɛ yan tabiyaw b'an fɛ yan ni maninfin banna i muso n'i den n'a bɛ du kɔnɔ pour que muso kana taa fan wɛrɛ fɛ ou a kana taa fudu yɔrɔ wɛrɛ fɛn mun b'a bolo a ka to du kɔnɔ tiɲɛ ye parce que i b'a sɔrɔ cɛ mun banna o fɛn mun b'a bolo ale fana y'o sɔrɔ tiɲɛ ye a fa fɛ ou a mɔkɛ fɛ donc pour que o fɛnw ka perpétuer o de y'a to kun bɛ laseginin kɛ laseginin kun bɛ kɛ ka muso lasegi dɔgɔkɛ ma denw bɛ lasegi dɔgɔkɛ ma donc c'est la même famille pour que fɛn ka to yen an tɛ bɔ musow ka hokumu kɔnɔ min i bɛ taa sɔrɔ muso fila bɛ cɛ dɔ bolo ne min ye muso fɔlɔ ye ne min sɛgɛnna mais ne ma den foyi sɔrɔ filanan min taara ka na kɔsani na dɔrɔn a ma mɛn o kɔfɛ cɛkɔrɔba banna mais fɛnba de bɛ cɛkɔrɔba bolo o tiɲɛ bɛ tila cogoya jumɛn na den tɛ ne bolo dɛ yanni i ka don e ta in kɔnɔ an bɔra kuma kɔrɔ min kɔnɔ ne bɛ segin n'aw ye dɔɔni muso tiɲɛ bɛ taa mais ko ana ko la yahillu lakum an tarsu nisa karahan a ti bɛn aw ma aw ka muso tiɲɛ ta karabali la diyagoya n y'o f'i ye kuma kɔfɛ la ko ni cɛ sara dɔrɔn o ye furu salen i bɛ muso mun ta i tɛ se k'i ka dulokiba ta ka n'a gulon a ka so kɔnɔ dɔrɔn bon n y'i furu dɛ la furu nafolo kura de bɛ bɔ furusiri kura a bɛ komi i ye kɔɲɔmuso komi n'i ye muso wɛrɛ ɲini i tɛ mun dɔn dɛ o de don hali n'i bɛna don denw ta parce que o ye ko ɲuman ye o e balimakɛ fatura n'i bɛ se k'a muso ta pour que k'a denw gɛrɛ i la pour que ka fɛn wɛrɛ kɛ ni nata wɛrɛ t'a kɛ ni contrepartie wɛrɛ t'a la. Contrepartie a caman contrepartie de b'a caman na a caman ye nata de ye parce que fɛnw bɛ yen baganw bɛ yen misiw bɛ yen. n'o t'a la problème ye min ye kuma dɔ la ko kɛra cogo o cogo o fana tɛ baasi ye ni ko bɛ kɛ il faut que si la personne est de mauvaise foi donc ça peut pas marcher. mɔgɔ t'o dɔn o b'a kɔnɔ de. non la mauvaise foi s'apprécie dans le ni ko bɛ ka taa ɲɛ a bɛ dɔn voilà mɔgɔ ŋaniya bɛ bɔ o b'a sɔrɔ furu kɛra ka ban o b'a sɔrɔ muso nana piège la ka ban o. i y'a dɔn balamuso ka fɛn min ka gɛlɛ muso tiɲɛ ta la dɔrɔn a kana goya a kana kɛ contre sa volonté maintenant la an bɛ fɛn dɔ kɛ yɔrɔ anw fɛ yan an b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ jigin k'a bɛ yɛlɛ o kɔrɔ ye mun ye ni dɔgɔnin de fatura kɔrɔkɛ t'o muso ta yɔrɔ k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye o de fɔlen filɛ dɛ. I bɛ se k'i buramuso ta. Buramuso tɛ sa foyi t'a la i y'a faamuya maintenant la sisan dɔgɔnin dɔ fatura a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen mun ka dɔgɔ n'ale o tuma n'a fɔra ko n bɛna furu muso k'a fɔ a tiɲɛ don dɛ mais ne tɛ e fɛ dɛ ne bɛ karisa de fɛ aw man ka ban n'o karisa b'a fɛ o mais n'o kɛra an ka farafinna mun kɛ an b'a fɔ ko kun bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔ. U kun bɛ ɲɔgɔn na. mais k'a sɔrɔ kuma dɔ la o tɛ an bɛ du kelen kɔnɔ an bɛ jateminɛ de kɛ nin ka fara muso ma nin tɛ a tɛgɛ ja i n'a fɔ ko karamɔgɔ tɛgɛ. karamɔgɔ ja o tɛgɛ jalen don. voilà o tuma a tɛ wari nafolo a tɛ wari di e y'o bɛɛ ka kɔrɔ aw ma bɛn maintenant nin bɛ hinɛ muso la i ɲɛ b'o la o ye mɔgɔ ɲuman ye n'i y'a ŋaniya ka fɔ o tɛ problème ye o n'o de fɔra k'a t'i fɛ sa a banna. mun ka gɛlɛ silamɛya dɔrɔn muso in kana tiɲɛ ta diyagoya de bon an kɔni fɛ yan ni karisa kɔni fatura bon an ka laada de kan ka sigi karisa de kɔnɔ o karisa in ko ka di e i bɛ sigi a kɔnɔ i bɛ sigi a kɔnɔ a man di i bɛ sigi a kɔnɔ silamɛya n'o furu kɛra a t'o de kun. ture kɛ i b'a dɔn ko a bɛ kɛ diyagoya ye cogo min na psychologiquement o b'i kunkolo baara kɛ ka sɔrɔ a man di i kɛ fo k'a diya i ye o de y'a diyagoya ye ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ a kalama parce que i yɛrɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a furu dɔw la ka sɔrɔ i t'a kalama. o fura t'an bolo dɛ kɔni. diyagoya furu kɔni o tɛ ko ye. o fura t'an bolo dɛ. n'i ye i cɛ fatura
Libre furu moma avec Dieu yere de folo. Donc tu es libre de choisir ça de la personne avec qui tu veux te marier. Ça c'est pas un problème. Et puis voilà. Élargi doni. Islamera ni bugotigi bi na furu. Aka furu ba bang apparent de bolo. Na yere do furu la atire koni. Ni muso wɛrɛ mɔgɔ dɔ a tɛ furu kɔni mais muso mun delila ka furu kelen kɛ a kɛra furusa de wa walima cɛ de fatura wa a ka aw b'a dɛmɛ ka furu in siri dɛmɛ aw tɛ maa choisir a ye bilen a yɛrɛ b'a yɛrɛ choisir quoi ɲɔgɔn o hukumu kɔnɔna la sa mɔgɔ caman b'a de y'u hakilina fɔ ni cɛnta ko in na hali ni a kuma ma nɔgɔ dɔɔni an ka foli bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ u hakilina fɔ an ɲɛna an ka page officielle Facebook kan n'o ye Renouveau FM TV an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen maa fɔlɔ min y'a hakilina di bita in na sa o ye Badara Ali Traoré ale ko ka testament kɛ joona k'o dɔrɔn de ye problème éviteli solution ye ko sinon mɔgɔ caman bɛ fatu u kɔfɛ u su tɛ da tellement que somɔgɔw bɛ ɲɔgɔn buruja u ka baarakɛlen fɛnw nɔfɛ ale kɔfɛ Adamu Togola ko ka tiɲɛ tila ko a critère bɛ silamɛya la ko silamɛya kɛlen don ka dɔ fɔ a la problème tɛ min na ko mais loi minnu bilalen don en place adamadenw fɛ i b'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo Mali sariya ninnu ko kɛlɛw bɛ wuli Mali sariya ko ninnu de la ko parce que ko adamaden dafalen tɛ ko Ala de dafalen don ko n'i t'a tila Ala sariya la ko problème bɛ Adamu Togola de y'o fɔ Ali Badara Samare ko c'est pas sorcier ale ko choix la ko tɛ ka tiɲɛ tila ko in a bɛɛ fɛsɛfɛsɛlen don kuranɛ kɔnɔna la ko fo ni e min ko k'i b'i ta kɛ cogoya wɛrɛ la ko maintenant ko adamadenw yɛrɛ de bɛ k'u opposer kuranɛ kɔnɔfɛnw kan ko o de bɛ ka na ni problème ye ko sinon ko ni an balimamaw ni musow bɛnna tiɲɛ tilali la ko problème tɛ k'a la n'an y'a kɛ komi kuranɛ y'a sɛbɛn cogo min na kuranɛ ka fɔcogo in o fana cɛ ka ɲi i n'a fɔ ne tun y'a fɔ ko muso den tan ni muso dentigi ka tiɲɛ tila ko a ka kan ka tila normalement i n'a fɔ ni mugan don tan bi n kana kɛ mɔgɔ kan mais an b'a ye an ka société la sisan nɔ dentigiw de ta bɛ caya ni Ala ma far'i kan e min ma den sɔrɔ yɛrɛ ni cɛ banna i tɛ foyi sɔrɔ tiɲɛ tila ko la ko c'est normal que den bɛ bolo bɛ den balo c'est pas normal de muso bɛɛ hakɛ kelen sariya la ni cɛ fatura 1/8 o de ye muso niyɔrɔ ye Ala sariya la 1/8 nafolo n'a kɛra 1 milliard o 1/8 de ye muso niyɔrɔ ye maintenant la comme den t'i bolo ni nin den niyɔrɔ dira ma o fara o ta kan o y'o garisɛgɛ ye aw ko na fɔ dɔ nana foli kɛ e den fitinin ka se ka 200 d'a ma a b'a di jɔn ma i b'a tigi dɔn c'est pas parce que i ma den de sɔrɔ k'a fɔ k'i tɛ tiɲɛ ta o t'i bali tiɲɛ ta la c'est pas parce que den de t'i bolo ou i ma den sɔrɔ fewu yɛrɛ ko o b'a to k'i ni bɛ bɔ a la o tɛ voilà i ni mun ka kan o bɛ d'i ma i b'a fɔ ne ni Sira bɛ cɛ kelen kɔ an cɛ banna den fila bɛ ne bolo foyi tɛ Sira bolo a bɛ den fila bɛ ne bolo Sira tɛ ni exemple sugu ninnu fɛ dɛ a bɛ tila fila de kan mais ne denw niyɔrɔ fana bɛ fara n ta kan o de bɛ ne ta caya n'ale ne e denw ye denmisɛnninw ye c'est-à-dire leur maman est leur tutelle principale et u ka mara bɛ e de bolo donc u ka wari ko n'u ka dugukolo ko fɛn bɛ d'u ma tiɲɛ na a bɛ den de ma mais est-ce que Mali sariya la âge dɔ bɛ yen nɔ ni den ser'o ma a tɛ tiɲɛ ta i b'a fɔ dɔw b'a fɔ ko n'i sera ni 18 ans ou sera 20 la i ka tiɲɛ bɛ don i sen bɛ bɔ a la bɛɛ bɛ tiɲɛ ta mais tiɲɛ ta b'a ye mɔgɔ b'i fa la mais sisan pour que i ka se ka tiɲɛ ta sariya ko pour que i ka se ka tiɲɛ ta il faut que i ka kɛ nina wa i ka balo maa min bɛ nina n'a balolen don o bɛ tiɲɛ ta et puis n'a bɛ nina n'a balolen don tiɲɛ ta dayɛlɛ kuma a bɛ tiɲɛ ta d'accord tiɲɛ ta ko la sisan cɛ ni muso Ala k'u fila bɛɛ bɛ baara la nka muso nana fatu cɛ ɲɛ o ka tiɲɛ bɛ tila cogo di ni muso pere banna ka cɛ to yen nɔ so fɛntigi ayi hali ni fɛn t'an dɔn parce que n'an bɛ tiɲɛ ko fɔ o y'a sɔrɔ dɔɔnin maralen b'i bolo min bɛ tila hali ni foyi tɛ a ka dulokiba min bɛ yen nɔ o bɛɛ y'a tiɲɛ a n'a ka kɔnɔ garanti hali ni sanu tɛ o bɛɛ de y'a tiɲɛ ye a ka tiɲɛ a cɛ sen b'a la a ka cɛ un quatrième bɛ di a cɛ ma un quatrième o de bɛ d'a cɛ ma ka sɔrɔ k'a tɔ d'a somɔgɔw ayi somɔgɔw tɛ ni den b'a bolo kana girin ka taa somɔgɔw fɛ dɛ ni den t'a bolo n'a fa n'a ba bɛ a bɛ d'olu ma ni fa ni ba tɛ yen ni balimaw bɛ ani minnu bɛ fa ni ba la walima ani minnu bɛ fa la walima ani minnu bɛ ba la olu de b'a tiɲɛ ta mais est-ce que injustice tɛ o yɔrɔ la dɔɔnin injustice ye jumɛn ye bolo sisan a filɛ nin ye i ka sɛgɛn k'i den wolo k'o kɔrɔbaya k'o kɛ fɛn ye o ka fɛn sɔrɔ o ka ban mɔgɔ si ka suya tɛ o ye dɛ mais o bannen k'a fɔ ko e niyɔrɔ tɛ o bolofɛn na
ko bɛ di o cɛ de ma ayi an m'a faamuya ko un quart bɛ di cɛ ma sisan cɛ mun fana bɛ muso furu ka den sɔrɔ ka wariba sɔrɔ ka muso n'a denw to yen ko somɔgɔw fana ma fɛn sɔrɔ o fana bɛ bɛn o bɛ bɛn parce que o denw bɛ o den bɛ di somɔgɔw ma o mais den bɛ ka ban o ordre n y'o de f'i ye il y a des degrés c'est-à-dire de partage charia ye degré de partage minnu yira ye mɔgɔ tɛ se ka pan olu kunna degré de partage de bɛ i y'a faamu muso n'a denw ou cɛ n'a denw fa ni ba ka jigin mais mun ka surun kosɛbɛ o bɛ mun bɛ kɔfɛ o de b'o éloigner c'est des degrés de partage ni mun tɛ yen dɔ in b'o remplacer ni mun tɛ yen dɔ in b'o remplacer ça se passe comme ça. muso fatuli tɛ muso fa n'a ba bɔ tiɲɛ na dɛ o ma fɔ dɛ muso mana fatu a cɛ niyɔrɔ b'a la awɔ a fa niyɔrɔ b'a la a ba niyɔrɔ b'a la ani a denw mais cɛ niyɔrɔ ka ca ni min bɛ fɛ ka fɔ ayi cɛ niyɔrɔ de hɔn ayi comme an ti yan mathématiquement k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que tiɲɛ tila ye fɛn ye dɔnni ye mun ka girin kojugu silamɛya bolo o de y'a to an tɛn'o tila yan prophète ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni diɲɛ ban waati sera n'a filɛ an filɛ waati min na dɔnni fɔlɔfɔlɔ min bɛ tunu sariya silamɛya kɔnɔ o ye tiɲɛ tila dɔnni de i b'o ye de mɔgɔ kelen i bɛ karamɔgɔ 120 ye jaramugu b'a kun na mais n'a ye jagɛlɛya bɔ a la k'a fɔ a bɛ se ka tiɲɛ tila tiɲɛ ani ala cɛ n'a ma sira ɲɛ a ma malo ye ma a b'a fɔ ko tiɲɛna n tɛ se aw b'a damana de i n'a fɔ ko Seyidu Jɔnko n'a ɲɔgɔnnaw awɔ o la tiɲɛ tilacogo ɲuman karamɔgɔ e fana k'o dɔɔni fɔ an ye an k'o lamɛn ɲuman yɛrɛ tiɲɛ tilacogo ɲuman ye mun ye ka tila ni kuranɛ y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka sɔn i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tila ala de y'a tilan fɔlɔ i ka sɔn o ma fɔlɔ ni niyɔrɔ mun dira ma ala ye niyɔrɔ mun fɔ n'o dira ma a bɛ bɛn ma ala ye niyɔrɔ mun diya i n'a fɔ n'a fɔra ko un troisième ka di mun ma o ka sɔn o ma un quatrième ka di mun ma o ka sɔn o ma un huitième ka di mun ma o ka sɔn o ma o de ye tiɲɛ tilancogo ɲuman ye wa tiɲɛ mun bɛ tiɲɛ ko gɛlɛya o de ye tiɲɛ bilali kan mais parce que ni panni kɛra ni tiɲɛ mɛnna dɔrɔn a bɛ compliquer ka taa fɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen na an panna o kunna ni an balimakɛ o yɔrɔ fɔ mais ni maa fatura tɛ se k'i bɔ tiɲɛ na silamɛya kɔnɔna na mun b'i bɔ a kɔnɔ n'i fatura i tiɲɛ tabaga ɲɛ exemple e den dɔ fatura yanni e fa ka fatu e den mun fatura e b'a ka tiɲɛ na mais ale tɛ ka tiɲɛ na ne m'a faamu ne sisan ne den dɔ fatura ɲɛ i y'a faamuya a fitinin ni don mun ne sara o den tɛ tiɲɛ na bilen sen o sara ka bɔ su tɛ se ka kɛ tiɲɛ na o su bɛ tiɲɛ ta dɛ mais ne yɛrɛ fa ne sara 10 heures i y'a faamuya n den dɔ sara 11 heures yɔrɔ an fila bɛ su dɛ an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ dɛ mais ne den mun sara 11 heures ale ni yɔrɔ bɛ ne ka tiɲɛ na o bɛ di jɔn ma a bɛ di a balima tɔw ma kɛ a bɛ di a ba ma a bɛ tila ka tila kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kan ka kɛ ni den t'a bolo ni den b'a bolo ale ni yɔrɔ bɛ taa a denw de k'a denw fana b'o tila n'o tɛ su kɔni mago kɔni tɛ tiɲɛ na o de su mago bɛ tiɲɛ dɛ an bɛ fɛn fɛn na n'an bɛ suko kɛlɛ de la yan tiɲɛ a ko i ka question tiɲɛ tilacogo ɲuman o ye ka sɔn i niyɔrɔ la o ye tiɲɛ tilacogo ɲuman dɔ ye fɔlɔ i ka sɔn i niyɔrɔ la mɔgɔw ka sabali ka ko to cogoya la ka natabaya bɔ a la ka to sariya kɔ donc ni n ko sariya silamɛ sariya don. non i ye tiɲɛ fɔ hali o la an bɛ Mali sariya fɔ Mali sariya ye baara mun kɛ parce que sariya fɛn ɲɛ bɛ sariya gafe mun b'an bolo yɛrɛ u ye référence ta kosɛbɛ silamɛya kɔnɔ an ka tabiyaw kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka mɔgɔya dilan u y'o caman don a kɔnɔ tiɲɛ tilacogo ɲuman o fana ye n'i bɛ se yanni i ka fatu n'i bɛ se ka fɛn dilan ka bila sɔnni ka fatu donc n'i fatulen kɔfɛ n ka nin ka kɛ tan n ka nin ka kɛ tan ou ni n ka nin ka di nin ma nin ka di nin ma n'u b'a wele ko testament donc anw fɛ yan a ka dɔgɔ est-ce que o de tɛna ni problème ye yan anw fɛ yan a ka dɔgɔ mɔgɔw tɛ sɛbɛnni kɛ kelen filanan ye mun ye hali n'i ma sɛbɛnni kɛ i ka maa ɲini k'i yɛrɛ kalifa mɔgɔ min na ka kuma fɔ a ye i kɔ kuma k'a ɲɛfɔ a ye a k'a faamu o la n'i tɛ yen don min na pour que mankan kana wuli kɛlɛ kana kɛ
du kana feere. Mais est-ce que ni madame Souma testament be se ka contexte ya ka fa ko mfa testament ka ko étage mbe ba ko fa ko obedi sirama o terem vide mbe obedi ne ma ka fa ki ba contester. O de contester le dai. Silamɛya kɔni ah oui. Ne tɛ n ka fɛn. Silamɛya den bɛɛ de kelen ye. Mɔgɔ min jango b'a di o ma. Ayi o tɛ kɛ mais ne y'a sɔrɔ i y'a kɛrɛnkɛrɛn parce que e ni nin man di kosɛbɛ i ni dɔ in ka di kosɛbɛ maintenant la e ka immeuble in ta foro ma an ka dugu la e k'o ta silamɛya tɛ sɔn a ma. Silamɛya fɛnɛ o yɔrɔ la silamɛya fɛnɛ kan k'o ko lajɛ dɛ bari sabula e de sɛgɛnna k'i ka baara kɛ. O t'a la o mɔgɔ ka di i b'a dɔn o de ma o. Silamɛya t'o lagɛ de sira silamɛya lajɛ ka ban aw bɛɛ lajɛlen nali diɲɛnatigɛ kɔnɔ a sababuya bɔra fa in de la silamɛya tɛ injustice fɛ. I y'a faamuya kuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ réagir ni dusu de ani ka réagir ni ka hakilina ye silamɛya tɛ réagir ni sentiment ye ale bɛ réagir ni tiɲɛ de ye i y'a faamuya o de kama a bɛ tila kuma dɔ la tiɲɛ mana bila ni yɔrɔ fɛnɛ ma b'a la kala de bɛ ta aw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ mun bɛnn'a ma. Tangara o kuma in sisan testament ko in filɛ de testament in filɛ mɔgɔw b'a fɔ mais kɛcogo b'a la kɛcogo b'a la kɛyɔrɔ b'a la kɛcogo b'a la kɛyɔrɔ b'a la pourquoi généralement pour des testaments authentiques il faut que i ka taa sɛbɛn k'a di notaire ma ou i ka taa notaire fɛ a b'a sɛbɛn k'a bila o kɔni o y'a sira ɲuman ye filanan i yɛrɛ bɛ se k'a sɛbɛn mais o valeur juridique ni testament ye mun kɛ notaire fɛ o tɛ kelen ye. Sisan kuma kuncɛ kuma na an bɛna nana sira ka kuma in na ne de ta ye n ka fɛn ye ɲɔni n ka sa n y'a fɔ n ka villa ka di sira ma n ka terrain lankolon bɛ yen a ka di nin ma silamɛya y'a ta fɔ k'a ban mais anw ka Mali sariya karamɔgɔ tɛw na Mali sariya la o bɛ kɛ cogo di. Sisan moi j'ai vu un cas il y a pas très longtemps mɔgɔ dɔ bɛ yen a fatura a y'a ba ni tile 40 don o y'a sɔrɔ a y'a ka testament dilan. U y'a dilan. A y'a dilan o kun y'a ka testament dilan. A yɛrɛ y'a dilan. Le notaire est venu le 40e jour quand a denw bɛɛ lasigi a y'a ka bienw tila cogo min na a y'a fɔ mais a ma fɛn d'a denw foyi tɛ bɔ a la fana a den dɔw bɛ yen a ma fɛn d'u ma c'était sa dernière volonté donc on le respecte. On ne respecte pas. Imam, on le respecte. L'islamia là, on te respecte. Ok, d'accord. Touré, émission min ka sa kunche yɔrɔ la. Kuma kunche kuma na bi se ka mun fɔ an balimaw ye testament ko ye an ka hakili to la. Ka da ka min yɛrɛ ta don u taara k'a to. Kuma tɛ a tora anw minnu bolo tiɲɛ ye. I bɛ se ka kumakan jumɛn fɔ? Kuma kunche kuma b'an bolo dɔrɔn hadamadenw ka sira Ala ɲɛ. O ka dɔn k'a fɔ n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ fɛn nɔfɛ diɲɛ na yan don dɔ la a bɛ k'i fana ka tiɲɛ. O kuma na mun taara k'a to a y'a fara ɲɔgɔn kan halala ni haramu na kuma dɔw la a taara k'a to aw bolo o kuma na i fana ka sira Ala ɲɛ don dɔ i bɛ taa k'a to o kuma na an ka kɛlɛ dabila fɛn nɔfɛ fɛn bɛɛ ban n'i ye mun bila i yɛrɛ ɲɛ lahara o tɛ ban bɛɛ k'i ɲɛsin silamɛya ma silamɛ o silamɛ an ka sira Ala ɲɛ inshallah. Kuma kuncɛ kuma la n b'a fɔ mɔgɔw ka sabali u ka Ala kɛ kelen u ka to sariyaw kɔ ni sariya mun bɛ ko mun ɲɛnabɔ u ka to kɔ ne ko bon kɔni bolo kɔni u bɛ ko caman bɔ a ko la. D'accord o bɛ dan sigi an ka bi émission na k'a yira k'a fɔ ko an tun bɛ kuma min na c'est vraiment sensible parce que fɛntigi yɛrɛ taara k'a to kuma tɛ a bɛ anw minnu bolo la donc an balima minnu mana fatu k'u ka fɛnw to an bolo an ka ko kɛ ni hakili ye an ka ko kɛ ni hakili ye bɛɛ ka ta ka di i ma bɛɛ niyɔrɔ ka di i ma mankan tɛ min na o y'o ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ an ka banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na kura fara kɔrɔlen kan Ala k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don o kɔnɔ aw k'an bɛ sini ni wagati kelen na Renouveau Télé la aw merci aw shukran. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka, dambe poisson gazima. O mini gadi daka, a mini gadi. Washi mama. Hidaka, dambe poisson gazima. O mini gadi daka, a mini gadi. Washi mama. Dambe, jidaka sumalempa. O mini gadi. Dambe, diujela sambalanyo. Sumalempa,
rafraîchissante a bɛ sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. U ka direction commerciale ba filɛ nin ye hippodrome na CMS distribution rue Nelson Mandela Juda kan Jiw la Sambala ɲɔ kan Jiw cɛla Sambala ɲɔ Amini Gari. Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa na kabobara yola dame do dama. Oduye buru kela kontana li, de una na kabotolondi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta kontale, maninga wo basondame. Fila wo basondame, Senegal wo basondame, Baba wo basondame, Dobubu go basondame, Hena basondame, Marakalu go basondame, Suragalu go basondame, Damashilu go le, Kamele Damaragani go dina basondame, a Conte Bay, a Orange Bay, a Besoro, Damatemendiala. Produit par Sime Agroalimentaire.